আমাদের জন্য খুবই ভালো। আমরা পুরো আসামে अराउंड 29 জেলা পরিষদ ক্যান্ডিডেট দিয়েছি, 44 আঞ্চলিক পঞ্চায়েত and 784 গ্রুপ মেম্বার তৃণমূল লড়ছে। আর আমরা ভালো ক্যান্ডিডেট পেয়েছি। এখানে আজকে আমার সঙ্গে অনিমা বাইদো আছে, আমাদের নলবাড়ির ক্যান্ডিডেট আছে কিনা, রেহনা বেগম আছে। আর তৃণমূলের জিতার চান্স খুবই ভালো। অ্যান্ড আই ফিল মানুষ ভাবছে যে কংগ্রেস বিজেপির সঙ্গে কন্টেস্ট করতে হলে তৃণমূল কংগ্রেস একটা নতুন দল, একটা গুড অল্টারনেটিভ। সো আমরা খুব ভালো রেসপন্স পাচ্ছি গ্রাসরুটে, অ্যান্ড উই আর হোপিং কি we will win several जिला पंचायत and आंचलिक पंचायत। See, बीजेपी जे कैंडिडेट छिलो एखाने वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया। यहाँ पर एखाने जे फाइटटा होबे तृणमूल कांग्रेस वर्सेस इंडियन नेशनल कांग्रेस होगा। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, जे प्रार्थी आछे, और रिकॉर्ड खूब खराब फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटी। और कांग्रेस एक फैमिली में सब टिकट दे दिया, जिला परिषद भी दे दिया, आंचलिक भी दे दिया, एमएलए भी दे दिया। पर ये जो अनिमा বাইডো আছে, शी इज अ वेरी, वो बहुत अच्छा कैंडिडेट है, উনি খুবই ভালো ক্যান্ডিডেট। অ্যান্ড এখানে যুবকরাও আছে, মুরব্বীরা আছে, বোনেরা আছে, মহিলারা আছে, সবাই অনিমা বাইডোকে সাপোর্ট করেছে। এন্ড আই এম কনফিডেন্ট ये सीट हम 100% जीतेंगे। আজকে আমি বলছি বরাক ভ্যালিতে, হ্যাঁ, এবং অন্যান্য জায়গায় আমরা দেখতে পেরেছি যে কংগ্রেস বিজেপির পছন্দ মতো টিকিট দিয়েছে। একটা जिला परिषद में 2टा फॉर्म ए 2 फॉर्म बी, मतलब एक जिला परिषद में 2 लोगों को फॉर्म ए फॉर्म बी दे दिया, कैंसिल हो गया। तो ये बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं कि नहीं? ये जो बोल रहे हैं ना कि हमारा मैंने देखा कांग्रेस पार्टी आज के आंदोलन करছে, কি করছে বলছে बीजेपी আমাদের कैंडिडेट के বসাচ্ছে। नो, कांग्रेस पैसा लेके अपना कैंडिडेट को बिठा रहा है, कोई दूसरा पार्टी नहीं बिठा रहा कांग्रेस का कैंडिडेट। कांग्रेस दल লেনদেন করে নিজের ক্যান্ডিডেটদের বসাচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য রিয়ালিটি অফ কংগ্রেস। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।